हामबाय ताकुतै बुकुचों दिनै हायना हायते बिसे केसेमनि कथा कक्तबु सिमा फाइजो सोशल मीडिया वो मिया उसकां 2-3 दिन रमै थानाय हजागिरि पांडावो त्रिपुरानि मुख्यमंत्री मानिक साहा साका त्रिपुरीদের পরেই রিয়াংরা এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ হয়েছিল বাংলাদেশ চট্টগ্রাম থেকে উনি সামানি আ কখনো রিয়াংরংনো সিমিসি হনো হনি বুঝিলাই দङ চিনি বরর আবনো বেলাই খানাই मा মনিখা আবহাই বখরক दैले जों नेता मन्त्री नि साकनालाय लाभ করে আর কক্তম সাকাবা কাহামকে বুঝি নাইলা ত্রিপুরীদের পরেই রিয়াংরা এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ হয়ে এসেছিল চট্টগ্রাম থেকে একে আর ত্রিপুরাসানকে বাদ দা রেখাবা দেবর মানকে বাদ দা রেখাবা ব সাকা ত্রিপুরী রংনি পরে ন রিয়াং রক ফাইও মানে ত্রিপুরী ব ফাতারনি ফাইনাই রিয়াং ব ফাতারনি ফাইনাই মানে কক্সিবলে অর্থাৎ जों যতন ব ফাতারনি ফাইনাই সানাম তনকা উদ্বাস্ত খালাই आपनोसे जोंखै दाम सालाय दंखा रियां रंनो फातारनि फाइनाय हनिसे हनो हनिसे वानसुगलाय दंसिबो नोंखाय बादा कलाय काहामके ग्रामार वानसुगै रतुक नाइला ताकुर मनि कथा गया दबो अ बखरबै नेता खाइले तिनि भबिष्यत कुनो आशा जोंनाय क्रिकेट ताकुर काहामके वानसुग नाइबेदि खुलुमगा जतन हामबाय।